वफाकी काबीना का हंगामी इजलास, आर्मी एक्ट में तरमीम का मुसव्वदा पेश। 1 पॉइंट एजेंडे के तहत इजलास में बिल पर मुशावरत जारी। मंजूरी के बाद बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अशियाए खोरोनोश की कीमतें कंट्रोल करने से मुतल्लिक इजलास भी आज ही तलब कर लिया। सूबों से प्राइस कंट्रोल से मुतल्लिक ब्रीफिंग लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से रहनुमा काफ लीग मोन्नस इलाही की मुलाकात, फैसल वावडा भी शरीक, अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उधर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही की मुलाकात। 2020 में भी अवाम की खिदमत के लिए मिलकर काम करने का आज़म। दोनों रहनुमाओं का कहना था साजिशें करने वाले 2019 में नाकाम रहे, 2020 में भी नाकाम होंगे। वफाकी हुकूमत अवामी मफाद के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। पीपल्स पार्टी की अवाम में जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। मेयर कराची बाइख्तियार होते तो ज्यादा तेजी से काम होता। वफाकी वजीर असद उमर की गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली कमेटी का इजलास। 162 अरब रुपए के मंसूबों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम तेज करने और K4 प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का ऐलान। नैब का जो नया ऑर्डिनेंस आया है उसमें तो तमाम ब्यूरोक्रेट्स महफूज हो गए हैं। ऑर्डिनेंस से बहुत से सवालात उठ गए हैं जिन पर नैब ने अदालत को मुतमईन करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के दौरान समाअत रिमार्क्स। नैब ने मामले पर अदालती मुआवनत के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने JUIF के रहनुमा अकरम दुरानी की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी कर दी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आज़ाद तजारती मुआहदे के फेज़ 2 का आगाज हो गया। FBR इलामी के मुताबिक 3251 टैरिफ लाइन्स पर कस्टम्स ड्यूटी मुकम्मल तौर पर खत्म। कैटेगरी A7 में शामिल अशिया पर कस्टम्स ड्यूटी को 2 साल से 7 साल तक कम करते हुए खत्म किया जाएगा। इलामी के मुताबिक कैटेगरी C2 में दर्ज अशिया पर कस्टम्स ड्यूटी पर कोई रियायत नहीं होगी। कराची में CNG स्टेशंस की बंदिश में मजीद 24 घंटे का इजाफा। फिलिंग स्टेशंस अब कल सुबह 8 बजे खुलेंगे। स्वीस सदन के मुताबिक फील्ड से मिलने वाली गैस की मिकदार कम होने के बायस घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को मुश्किलात हैं। उधर लाहौर समेत पंजाब भर में गैस के बहरान के बायस घरेलू और सनती सारिफीन अजियत का शिकार हैं। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। रंदू, शगरथंग और शेला का जमीनी रास्ता बहाल न हो सका। महकमा मौसमियात ने मुल्क में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में भी तेज हवाओं का राज। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर धुंध के बायस हद निगाह कम होने से मुश्किलात रहीं। मुल्क भर में ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मामून रशीद शेख की अदालत आलिया आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जस्टिस मामून रशीद शेख से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठाया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब, सूबाई वज़रा, जजेस साहिबान और वकला भी मौजूद थे। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकने आलम सोहरवर्दी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 706वें सालाना उर्स का आगाज सजादा नशीं दरगाह आलिया शाह महमूद कुरैशी ने इफ्तिताह किया। मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की हाजिरी। शाह महमूद कुरैशी ने खिताब किया कि उतार चढ़ाव कौमों की जिंदगी का हिस्सा है। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडनबरा में नए साल को जोशो खरोश से खुशामदीद कहा जाता है। दिलकश फायर वर्क का नजारा देखने के लिए हजारों सयाह एडनबरा का रुख करते हैं। रंगारंग तकरीब का हवाल बता रहे हैं 92 न्यूज के नुमाइंदा चौधरी खालिद परवेज अपनी इस रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडनबरा में नए साल के जश्न के हवाले से फायर वर्क का जबरदस्त एहतमाम किया गया था, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सियाहों ने शिरकत की। एडनबरा और गिरदोनवा में होटल फुल बुक थे, क्योंकि ये साल का वो टाइम होता है जब रेस्टोरेंट, होटल, टैक्सी ड्राइवर्स और दुकानदार सब के सब बहुत मसरूफ होते हैं। फायर वर्क देखने वाले लोगों का कहना था कि ये पूरा साल इसका इंतजार करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2020। हैप्पी न्यू ईयर है और हमने बहुत मजा किया यहाँ पर।
اور میں آپ سب کو ہیپی نیو ایئر وش کرنا چاہتی ہوں. Happy Hogmanay! Happy New Year, everyone. Wish you all the best and success. And Happy New Year. Happy New Year. Have a good year. Have a good 2020. Happy New Year! Happy New Year! I enjoyed today very much. Today is amazing. Yeah. ایڈمبرا کی گلیاں اور بازار میلے کا منظر پیش کر رہی تھیں. لوگوں کی بڑی تعداد نہ صرف ان دلکش نظاروں کو دیکھ کر محظوظ ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد بھی دیتی نظر آئی. دنیا بھر کی طرح روس میں بھی نئے سال 2020 کو زبردست آتش بازی سے خوش آمدید کیا گیا. ماسکو کے ریڈ اسکوائر میں لاکھوں افراد نے ویلکم کیا. 1886 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ برف باری کے بغیر کسی نئے سال کا آغاز ہوا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ماسکو سے ہمارے نمائندہ شاہد گھمن کی اس رپورٹ میں. روس میں نئے سال 2020 کا زبردست استقبال کیا گیا. رات 12 بجتے ہی ماسکو، سینٹ پیٹرزبرگ، کازان سمیت دیگر شہروں میں بھرپور آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا. 1886 کے بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی سال کے آغاز تک ماسکو میں برف باری نہ ہوئی ہو، جس کی وجہ سے ہر کسی نے نئے سال کے استقبال اور آتش بازی دیکھنے کے لیے ریڈ اسکوائر کا رخ کیا، جہاں میوزک کا بھی خوب اہتمام کیا گیا تھا. اس کے ساتھ ہی کھانے پینے کے اسٹالز بھی لگائے گئے اور بچوں کے لیے جھولوں کا بھی خوب انتظام کیا گیا. پاکستان میں جتنے بھی بسنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں سب کو میری طرف سے ہیپی نیو ایئر. میری طرف سے تمام اہلان اسلام اور جتنی دنیا میں یہ لوگ بستے ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا نیا سال نہایت ہی زیادہ خوشیوں سے بھرپور کرے. میری طرف سے سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. میری طرف سے سب کو نیو ایئر کی مبارک ہو. Happy New Year. I wish you a year full of success and happiness, and reach all your goals and may all your dreams come true. Good настает. ریڈ اسکوائر کے چاروں طرف عمارتوں کو رنگ برنگی برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا. نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے پاکستانیوں کی کثیر تعداد نے ریڈ اسکوائر کا رخ کیا. یہ پہلا موقع ہے کہ 134 سال بعد بغیر برف باری کے نئے سال کو منایا گیا اور اس موقع پر ریڈ اسکوائر میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد گمن، 92 نیوز، ماسکو، روس. سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی، عظما بخاری، شاہجہاں یوسف اور مرتضی عباسی کی لندن میں پریس کانفرنس. کہا حکومت نے نیب قوانین میں تبدیلی پارٹی کرپٹ مافیا کو بچانے کے لیے کی ہے. احتساب کے نام پر رچایا جانے والا ڈرامہ صرف شریف فیملی کے لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں. لندن میں پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کی جانب سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی، عظما بخاری، مرتضی عباسی اور سردار شاہجہاں یوسف نے خطاب کیا. اس موقع پر نون لیگی کارکن اور رہنما بھی موجود تھے. لیگی رہنماؤں نے کہا نواز شریف کے دور میں پاکستان ایٹمی قوت بنا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوا. 6000 جو بجلی کے منصوبے تھے وہ ان پروسیس تھے. وہ جو آج کل جس میں نیلم جیلم بہت بڑا پروجیکٹ تھا، یہ ڈرتا افتتاح نہیں کرتا، اس کے ڈرتا ہے یہ لوگ. اس شخص مجھے بتائیں کہ پاکستان کا جو انفراسٹرکچر نواز شریف صاحب نے بلڈ کیا تھا، آج اس کا حشر کیا ہے. لیگی رہنماؤں نے کہا موجودہ حکومت احتساب کے نام پر صرف مسلم لیگ نون کے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے. نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا یہ قوانین صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے کرپٹ مافیا کو بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں. اب یہ نئی چاند انہوں نے چڑھا دیا جی. وہ کہتا جی کہ میں اپنے دوستوں کو خوش کر دیا. اور بھئی کون سے دوست ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے عرض کروں گا کہ اس پر 100 موٹل ہیں اور اس کرپٹ آدمی نے جس نے اس نے کہا جی کہ میں نے اپنے دوستوں کو نوازا ہے. لیگی رہنماؤں نے کہا پورا ملک مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. اوورسیز پاکستانی آج بھی مسلم لیگ نون نواز شریف کے ساتھ ہیں. اس وقت عمران خان کے پاس سب سے نالائق قانونی اور معاشی ٹیم ہے. نیب کے چیئرمین کو اس پر نوٹس بھی لینا چاہیے. ہمارے لوگوں کو تو بٹھا لیتے ہیں. یہ چور فراڈیے کی تو پراپرٹیز پکڑی گئی ہیں. یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. ہم نے تو ریسپٹس مانگی ہے کہ بھئی پیسے کیسے کمائے اور وہ ذرائع بتائیں کہ وہ ذرائع جو 11 پراپرٹیز لندن میں فیصل وارڈن نے خریدی ہیں وہ ذرائع کیا ہیں. وہ ریسپٹ دے
क्या वो पाकिस्तान से कैसे पैसे आए, किस ज़रिए से आए। नवाज शरीफ साहब जैसे एक स्टेट्समैन की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के मसाइल का जो आंखों में आंखें डाल के दुनिया के साथ और ख़ास तौर पर इंडिया के साथ बात कर सके, वही कश्मीर का हल कर सकता है। इस खलंडरे और बचगाना किस्म की हरकतें करने वाले शख्स से पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा हो सकता है, कश्मीर के मसाइल में इजाफा हो सकता है, कमी नहीं हो सकती। मौजूदा हुकूमत का एहतसाब का खैर है, पहले पूरी कौम के सामने असलियत ज़ाहिर हो चुकी थी कि वो एहतसाब नाम नहाद एहतसाब सिर्फ नवाज शरीफ के ख़ानदान और मुस्लिम लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ था। और आज जो तरमीमी आर्डीनेंस इन्होंने जारी किया है उससे, और जो स्टेटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर की, उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये एहतसाब वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कौम के साथ एक ड्रामा इन्होंने किया है। एहतसाब के नाम पे वोट लिए हैं, कौम को गुमराह किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून बरतानिया शकूर खान, उस्मान खान, मलिक मोहम्मद हुसैन, फरियाद बुखारी, मियां मसरूर बेगम नवादिर खान और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम की मिसबाउल कुरान मस्जिद में मुराकबे की 3 रोज़ा महफिल हुई, जिसमें उलमा, मशाइख, प्रोफेशनल्स और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। उलमा का कहना था कि मुराकबे के जरिए इंसान मादी तसव्वुरात से जुदा होकर दीनी इल्म में इजाफा कर सकता है। तफसीलात आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम की मस्जिद मिसबाहुल कुरान में रूहानी पेशवा पीर अहमद दबाग के ज़ेर निगरानी 3 रोज़ा मुराकबा का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमाए कराम, मशाइख उज़्ज़ाम, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स और नौजवान ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की। इस दौरान मौलाना मिसबाहुल मालिक, हाजी मोहम्मद रमज़ान, डॉक्टर शाह आलूम और दीगर ने कहा कि इबादत में खुशू व खुज़ू ही असल में दुरुस्त तरीक़ाकार है। मुराकबा से इबादत में तवज्जो, खुशू व खुज़ू और यकसोई पैदा की जा सकती है। उन्होंने कहा मुराकबा इंसान की खुदी या ज़ात में गहराई की तरफ एक सफ़र है, जिससे इंसान अपने बातिन में अपना असल मकाम या फ़िक्र सोच का एक खास मकाम हासिल कर सकता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिसबाहुल मालिक, हाजी रमज़ान, ज़ैन उमर, मोहम्मद सलमान, डॉक्टर शाह आलूम और दीगर ने बताया कि तकरीब का मकसद नौजवानों के किरदार की इमारत को पुख्ता करना था। बुनियादी तौर पर यह सिलसिला है मुराक़बा। मुराक़बा जो है अपनी तवज्जो को अपने सामने लेके आना है और अपनी रूहानियत को ख़िताब करना है और अपनी रूह को ज़िंदा करना है। रूह तो ज़िंदा ही है लेकिन उसको एक्टिव करना होता है। और ये मुराक़बा का सेशन मुख्तलिफ़ औक़ात में रखा गया और रिट्रीट जो है ये अपने आज़ा की हिफाजत के लिए रखी गई है कि किस तरीके से आप अपने आज़ा को हिफाजत में ला सकते हैं। We are blessed that this is our 3rd day in a very unveilings of the unseen spiritual retreat we've had in Birmingham under the guidance of our spiritual leader Hazrat Ahmed Dabagh. This is so that their iman is increased, they become more attracted towards deen, towards sunnah, and leave the distractions and the wrong attitude of the society towards the parents, towards the elders, and become a role model. So this is what's needed, that not only giving ilm and knowledge, but something that motivates them, transforms them, increases their iman. It's a pleasure to be here in the West Midlands where we are conducting a unveilings retreat. So what are unveilings retreats? These are retreats where we have the ability or where people are taught the teaching of Sheikh Abdul Qadir Jilani. And what are those blessed teachings? So we have been taught by our teacher Sheikh Ahmed Dabagh on how to have those spiritual experiences that the people before us had. Something that only the awliya can achieve, but within the first day the experience was actually real. You gave our phones away, so you were locked out from the outside world. We are here on this 3-day course to learn the ways of how to see and taste the spiritual side of the world. This course is usually, see and taste is achieved by muraqabah and zikr, which is what we have been learning, and a certain methodology of how to actually do it. It's been a very good experience for myself and the brothers around me who have also given positive feedback. शुरका ने बताया 3 दिनों की इबादत में दुनियावी ख्यालात से दूर रहकर खुद को अल्लाह की इबादत में वक्फ कर देने से उन्हें दिली सुकून मिला। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। PIA का खुसूसी त्यारा मलाइशिया से 300 से ज़ायद पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मलाइशियन हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम के तहत तारकीन वतन की वापसी की सहूलत दी। स्कीम के तहत 8000 से ज़ायद पाकिस्तानी बाहिफाजत वापस पहुंच चुके हैं। हाई कमीशन की काविशों पर पाकिस्तानियों को कैद या जुर्माने की सजा नहीं हुई। मलाइशिया से आने वाले 300 पाकिस्तानी कोई कैदी नहीं बल्कि गैर कानूनी तारकीन वतन हैं। उनकी वापसी वज़ीर आज़म इमरान खान की ख़ुसूसी हिदायत या किसी
किसी मुआहदे के तहत नहीं बल्कि मलाइशियन हुकूमत की जानिब से आम माफी मिलने के बाद मुमकिन हुई है। 92 न्यूज़ ने हकाइक सामने लाने की रिवायत बरकरार रखी है और पाकिस्तान की सफारती कामयाबी करार दी गई इन खबरों की असल हकीकत सामने ले आया है। हुकाम के मुताबिक इन तमाम खबरों में कोई सदाकत नहीं, ना ही पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान कैदियों के तबादले का कोई मुआहदा मौजूद है। मलाइशियन हुकूमत ने 1 अगस्त 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया था, जिसके तहत गैर कानूनी तारकीन वतन वापसी के टिकट के साथ मलाइशियन इमिग्रेशन ऑफिस पहुँचकर और 700 रंगट जुर्माना अदा करके 7 दिनों में अपने अपने ममालिक को वापस जा सकते हैं। ये तमाम अफराद मुस्तकबिल में भी मलाइशिया नहीं आ सकेंगे। आम माफ़ी से फ़ायदा उठाने वालों में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, नाइजीरिया, फिलिपाइन, नेपाल और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों अफराद शामिल हैं, जिनमें 6000 का ताल्लुक पाकिस्तान से है और 31 दिसंबर को डेडलाइन की वजह से परवाजें कम पड़ गईं। मलाइशिया में PIA के कंट्री मैनेजर सुलेमान वहाब ने 92 न्यूज़ को बताया कि रश की वजह से पाकिस्तान हाई कमीशन मलाइशिया और PIA के CEO अरशद मलिक ने खसूसी कमर्शियल परवाज का इंतजाम किया है। बांग्लादेश की जानिब से अपने शहरियों की वापसी के लिए 16 इजाफी परवाजों का इंतजाम किया गया है, जो गुज़श्ता कई हफ्तों से अपने हमवतनों को वापस पहुँचा रही हैं। पाकिस्तानी मुसाफिरों ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। पाकिस्तान में अफवाहें चल रही थी, अब पाकिस्तान में इस बात पे सियासत हो रही थी कि आज इमरान खान ने एक खुसूसी जहाज़ भेजा है जेल से रहा आदमियों के लिए और बाकी जो सब पाकिस्तानी इधर फंसे हुए हैं उनके लिए। तो ये सब झूठी अफवाहें हैं, सब झूठी बातें हैं, इस तरह कोई नहीं है। यहाँ पे सब लोग जो आउट ऑफ ओवर स्टे हो गए हुए थे वो सब लोग रवाना बढ़कर जा रहे हैं। कोई भी यहाँ पे कैदी नहीं है, सब अपने ही खर्चे पर जा रहे हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों के साथ कोई कोऑपरेट नहीं हुआ। ऐसी जो खबरें फैलाई जा रही है पाकिस्तान में कि हम लोगों ने जहाज़ भेजा ऐसा कि ये सब झूठ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा। अभी तक हमने कोई कैदी नहीं देखा है, सब लोग अपना अपना टिकटें महंगे टिकटें जुर्माने देख के जा रहे, सब उन्होंने महंगे टिकट खरीदे हुए। हुकाम के मुताबिक जो तारकीन वतन वापस नहीं गए उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। जद्दा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी शहीद लीडर बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी जिम्मेदारान और जालों ने शिरकत की। तफसीलात अदील रियाज की इस रिपोर्ट में। तकरीब की सदारत पीपल्स पार्टी के कायम मुकाम सदर असद अकरम ने की। तकरीब के मेहमान खसूसी पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन गर्ल्स के सीनियर वाइस चेयरमैन खालिद गुज्जर थे। तकरीब के शुरका ने बेनज़ीर भुट्टो के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की और इन्हें जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत भी पेश किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो अजीम लीडर थी, वो अजीम रहनुमा थी जिनको हमसे बिछड़े हुए 12 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका नाम, उनकी यादें आज भी हमारे दिल में जिंदा हैं। तकरीब से अजहर शफीक, आफ्ताब तराबी, जमुर्द खान, सैफी कलीम अब्दुल ताहिर, सरदार एजाज, मलक अलियास, मलक शबीर, चौधरी फरियाद, कलीमुल्ला, मुसरत खलील, सरदार महताब और दीगर ने भी अपने खिताबात में कहा कि भुट्टो खानदान का कत्लेआम किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सऊदी अरब के ओहदेदारान कारकुनान का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत ये महफल सजाई। शहीद बीबी की बरसी पे शहीद बीबी को खराज अकीदत पेश करने के लिए। ये कौन हमसे बिछड़ गया है, वतन का गुलशन उजड़ गया है, खुदाया इतना शदीद गम है कि सारी मिल्लत की आंख नम है। वतन की वो बेनजीर बेटी, वो एक माहे मुनीर बेटी। मुहतरमा 34 साल की उम्र में हमारे इस अजीम मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनी और पाकिस्तान नई इस्लामी दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी। ये उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। मियाँ साहब का इंटरव्यू सुन रहा था तो मियाँ साहब ने कहा जब बीबी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हमारे से मिलने जद्दा आई तो मेरे लिए ये एक सरप्राइज़ था, एक सरप्राइज टाइम था कि वो बंदा और वो बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिन्हें हमने मेरे ख्याल में कोई मौका नहीं छोड़ा, कभी वो मौका ज़ाया नहीं किया जहाँ पे उनको तकलीफ ना पहुँचाई हो या उन्हें कोई किसी मुश्किलात में नहीं धकेला हो। अदू के सीने में तीर है तू, खुदा कसम बेनज़ीर है तू। अदू के सीने में तीर है तू, खुदा कसम बेनज़ीर है तू। तुम्हारे दुश्मन वफा के कातिल
تمہارے دشمن وفا کے قاتل محبتوں کی سفیر ہے تو، خدا قسم بے نظیر ہے تو. جاتے جاتے وہ اس دنیا میں امر ہو گئی. ان کا نام اس دنیا کے اندر، اس رہتی دنیا کے اندر جب تک یہ دنیا قائم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا نام جو ہے وہ زندہ پائندہ رہے گا. برسی کی تقریب میں پی 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 عہدیداران نے ذوالفقار علی بھٹو شہید سے عقیدت کا اظہار کیا. تقریب کے شرکا کا کہنا تھا پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی بقا اور استحکام کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا. تقریب کے آخر میں اسد اکرم اور خالد گجر نے تقریب میں شریک شرکا کا شکریہ ادا کیا. اسکواش کا 10 رکنی دستہ برٹش اوپن جونیئر ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے برمنگھم پہنچ چکا ہے، جہاں 2 جنوری سے 6 جنوری تک تقریباً 35 ممالک کے درمیان برٹش اوپن جونیئر ٹورنامنٹ میں مقابلہ ہوگا. ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے اسکواش ٹیم کے کوچ نے بچوں کو ایجپسٹن میں ٹریننگ سیشن کروایا. مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں. برٹش اوپن جونیئر سکواش کے لیے پاکستان کی ٹیم برمنگھم پہنچ گئی. پاکستان جونیئر ٹیم نے ایونٹ سے پہلے تیاریوں کا آغاز کر دیا. پاکستان جونیئر ٹیم نے ایجسٹن میں ٹریننگ سیشن کیا. ٹریننگ سیشن کے بعد کوچ آصف خان نے پریس کانفرنس کے ذریعے ہونے والی برٹش اوپن جونیئر ٹورنامنٹ کے تفصیلات سے آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ لڑکوں نے بھرپور تیاری کی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتیں گے. 10 بچوں کا اسکواڈ آیا ہوا ہے اور 3 آفیشیل ہیں ہمارے ساتھ. اور اس میں جو کیٹیگریز ہے اس میں انڈر 11, انڈر 13, انڈر 15, انڈر 17 اور انڈر 19. اور اس میں جو ڈراز ہوتے ہیں وہ 128 کا ڈرا ہوتا ہے اور اس میں تقریباً 30 سے 35 جو ہے نا کنٹریز آئی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس دفعہ ہم گولڈ میڈل لے کے جائیں گے. اس موقع پر بچوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم بھی جان شیر اور جہانگیر خان کی طرح پاکستان کا نام روشن کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے. نور زمان ہے، میں پاکستان کو انڈر 17 میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور پچھلے سال میں نے برٹش جونیئر میں سیمی فائنل کھیلا تھا اور اس دفعہ میں پوری امید کے ساتھ بہت ٹریننگ کی اور اس دفعہ میں انشاءاللہ گولڈ لے کے جاؤں گا. نام حارث قاسم ہے، میں انڈر 19 کیٹیگری میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. لاسٹ ایئر میں نے برٹش جونیئرز میں سیمی فائنلس کھیلا تھا اور انشاءاللہ میری پوری امید کے ساتھ آیا ہوں کہ اس بار میں گولڈ لے کے جاؤں گا پاکستان کے لیے. الرحمن الرحیم، میرا نام محمد حمزہ خان ہے، میں انڈر 15 کھیلتا ہوں اور میں ابھی برٹش جونیئر کے لیے آیا ہوں اور انشاءاللہ ہم نے اس ٹورنامنٹ کے لیے بھرپور محنت کی ہے. ہمارے سینئر پلیئرز اور ہمارے سینئر کوچ انہوں نے ہمیں لے کے ساتھ چلنا ہے اور انشاءاللہ انڈر 15 کا ٹائٹل پاکستان کے لیے لاؤں گا انشاءاللہ. میرا نام عبداللہ نواز ہے، میں برٹش اوپن آیا ہوں انشاءاللہ انڈیا کے خلاف انشاءاللہ ہر لڑکوں سے جیتوں گا انشاءاللہ. انڈر 13 میں انشاءاللہ گولڈ میڈل لوں گا، پاکستان کا نام روشن کروں گا انشاءاللہ. اس دوران اسکواش کے سینئر ترجمان حسین ادھوانی نے 92 نیوز کو بتایا کہ اس بار 5 کیٹیگریز کے بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے. امید ہے کہ گولڈ میڈل پاکستان کے نام رہے گا. آج تیاری بہت اچھی رہی. آج پہلا دن تھا، کل ہم یہاں پر ارائیو کیے ہیں. 2 سے 6 تاریخ تک جو برٹش اوپن ہو رہا ہے اس کی اب 3-4 دن جو ہے وہ بچے فل محنت کر کے پریکٹس کریں گے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ گولڈ میڈل ہمارے پاس کو ایٹ لیسٹ 2 کیٹیگری میں ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے. مورال بڑا ہائی ہے بچوں کا اور پریکٹس میں بھی ہے، تو ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس بار بھی جو ہے وہ سب اچھے کی امید ہے انشاءاللہ. ایونٹ 2 جنوری سے 6 جنوری تک کھیلا جائے گا. ایونٹ میں تقریباً 35 ممالک کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز. اس نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.